नमस्कार। आज केमिति कटिब दिन कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। मु ज्योतिर्विद दोलगोविंद पंडा। एवं आसतु आरंभ करवा। प्रथम आज तिथि और पर्व दिवस विषय जाना। आज चैत्र कृष्ण षष्ठी राति 11:27 गते सप्तमी तिथि। तुला चंद्र दिबा 9:30 गते विछा चंद्र। विशाखा दिबा 4:11 गते अनुराधा नक्षत्र। स्कंद षष्ठी व्रत। आज हूँ राज्यगोष्ठी दिवस। आज निषिद्ध खाद्य है निम्ब। राति 11:27 गते ताल। एवं आसवा मेषराशि पाखक सुख संपद लाभ हो। परिवार रे बंधु मेल सुखाद्य भोजन संभावना रही। जानवाहन रे सुख पाइबे। नूतन पोशाक क्रय करिपारंती। बंधु मिलन अतिथि सेवा व्यावसायिक उन्नति आदि जोग अच्छी। निजर कृतित्व पर सम्मानित हेबे। पूर्वाह्न गते अष्टम चंद्र हेतु सावधानता अवलंबनीय। कलह विवाद दूरयात्रा मालिमकद्वारा दूरे रुहतु। कौन नूतन कार्य हाथ दिंतु ना। निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। जरूरी काम नथिले बाहर को न जिबा एवं यथासंभव मनोव्रत अवलंबन करिबा भल। एबे आसीबा वृषराशि पाखक आर्थिक कारोबार रे लाभ मिलिबो। रोगमुक्ति ऋण सूत्र वा बकिया अर्थप्राप्ति आदि घटिपारे। व्यवसाय वाणिज्य उन्नति घटिबो। चाकरी क्षेत्र में उपयुक्त मर्यादा मिलिबो। परिश्रमर मनोवांछित फल मिलिबो। तेबे दिन 9:30 गते सुख संपद लाभ हेबो। परिवार रे बंधु मेल सुखाद्य भोजन संभावना रही। जानवाहन रे सुख पाइबे। नूतन पोशाक क्रय करिपारंती। बंधु मिलन अतिथि सेवा व्यावसायिक उन्नति आदि जोग अच्छी। निजर कृतित्व पर सम्मानित हेबे। एबे आसीबा मिथुन राशि पाखक दुख यातना सह मानसिक उद्वेग देखा दे पारे। यात्रा कार्य विघ्न उपजीव। नूतन कार्य हाथ न दे पुरातन कार्य को निष्ठार सह संपादन करंतु। अଯଥା भाव प्रवणतार दूरे रुहतु। दिबा 9:30 गते आर्थिक कारोबार रे लाभ मिलिबो। रोग मुक्ति ऋण सूत्र वा बकिया अर्थप्राप्ति आदि घटिपारे। व्यवसाय वाणिज्य उन्नति घटिबो। चाकरी क्षेत्र में उपयुक्त मर्यादा मिलिबो। परिश्रमर मनोवांछित फल मिलिबो। एबे आसीबा कर्कट राशि पाखक भयर वातावरण सह मानसिक अशांति सृष्टि हो पारे। नूतन कार्य हाथ दिंतु ना। किंतु जो कामर दायित्व नहीं ताकू निष्ठार सह संपादन करंतु एवं आपणक उपरू लोकंक भरोसा तुटिबा को दिंतु ना। पूर्वाह्न 9:30 गते दुख यातना सह मानसिक उद्वेग देखा दे पारे। यात्रा कार्य विघ्न उपजीव। नूतन कार्य हाथ न दे पुरातन कार्य को निष्ठार सह संपादन करंतु। अଯଥା भाव प्रवणतार दूरे रुहतु। एबे आसीबा सिंह राशि पाखक कार्य सफलता मिलिबो। गृह को बंधु अतिथि आगमन घटिपारे। उत्तम पान भोजन वस्त्र आभूषण रे सुखी हेबे। व्यवसाय वाणिज्य उन्नति हेबो। अल्प दूर यात्रा और बकिया अर्थलाभ जोग अच्छी। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो। भाई ठारू और बंधुवर्गर सहयोग मिलिबो। दिबा 9:30 गते भयर वातावरण सह मानसिक अशांति देखा दे पारे। नूतन कार्य हाथ दिंतु ना। किंतु जो कामर दायित्व नहीं ताकू निष्ठार सहित करंतु। आपणक उपरू लोकंक भरोसा तुटिबा को दिंतु ना। एबे आसीबा कन्या राशि पाखक स्वास्थ्य और अर्थ लगी केतक प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि हो पारे। खर्च बढ़ी पारे। अपमानजनक परिस्थिति उपजी पारे। कार्य क्षेत्र में बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबे। आर्थिक कारोबार रे तथा अन्य सह कथबार्ता समय सतर्कता अवलंबनीय। दिबा 9:30 गते कार्य सफलता मिलिबो। गृह को बंधु अतिथि आगमन घटिपारे। उत्तम पान भोजन और वस्त्र आभूषण रे सुखी हेबे। वाणिज्य व्यवसाय उन्नति हेबो। अल्प दूर यात्रा और बकिया अर्थलाभ जोग अच्छी। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो। भाई ठारू बंधुवर्गर सहयोग मिलिबो। एबे आसीबा तुला राशि पाखक उत्तम पान भोजन रे आप्यायित हेबे। वस्त्र आभूषण प्राप्ति और बंधु मिलन जोग अच्छी। भाग्योदय हेबार संभावना अच्छी। दिनटी सब दृष्टि भलरे कटिले मध्य कलह मकद्दमा दूरयात्रा जानवाहन और पशु क्रय आदि समय अनुकूल नुहे। तेबे दिन 9:30 गते स्वास्थ्य और अर्थ लगी केतक प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि हो पारे। खर्च बढ़ी पारे। अपमानजनक परिस्थिति उपजी पारे। कार्य क्षेत्र में बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबे। आर्थिक कारोबार तथा अन्य सह कथबार्ता समय सतर्कता अवलंबनीय। एबे आसीबा बिछाराशि पाखक दूरयात्रा योजना प्रस्तुत करिपारंती।
ଯାନବାହନରେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବା ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ। ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତୁ। ଦିବା 9:30 ଗତେ ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନଟି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲରେ କଟିଲେ ମଧ୍ୟ କଳହ, ମକଦ୍ଦମା, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନ ଓ ପଶୁ କ୍ରୟ ଆଦି ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସିବା ଧନୁରାଶି ପାଖକୁ। ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁ ମହଲରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଦିବା 9:30 ଗତେ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନରେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବା ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ। ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ମକର ରାଶି ପାଖକୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଦିବା 9:30 ଗତେ ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁ ମହଲରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖକୁ। ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଆବଦ୍ଧ ଯୋଗ, ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଶିଳ୍ପ କାରବାରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିବା 9:30 ଗତେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ ଓ ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ଆସିବା ମୀନ ରାଶି ପାଖକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। କଳହ, ବିବାଦ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ। ଦିବା 9:30 ଗତେ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଆବଦ୍ଧ ଯୋଗ, ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଶିଳ୍ପ କାରବାରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କନକ ଡିଜିଟାଲରେ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।